Znači, dobar dan, želim svima, evo šta vam hoću pokazati. Jedan od divnih pištolja, kompanija Falčki, pravi je iz Brazila, Taurus. Vidite, otprilike tu su neke primjese negativnosti koje su crne. Pokušat ću to očistiti. Dao mi je prika da mu zamijenim ovaj grip, jer prvenstveno kad on šuta, stigne ga tu metal ga stigne, udari ga u prst. Znači nije ok, treba da bude kudikamo duži i povučen malo unazad. Revolver je kalibar 41, evo otprilike super dobra izvedba, ima ovaj gore red dots, znači Falčki 3 point ili 2 point nišan koji je fully adjustable, gore dole, levo desno, evo ima tu ove. I sad da ga, rekao sam mu, pošto vidim da nije očišćen, da ću mu očistiti kako treba da bi se očistilo. I vidim dosta primjesa, evo ima da bi se očistio kako treba, kako doboš, tako i cijev uzmam ovdje i skida se ko skoro svakog ovog revolvera, tu se skida ovaj šarap. Lagano, nemojte da vam prokliže, da uništite šarap, je teže za napraviti. Vadi se tako što se evo izvodi šarapić i ostavim ga tu. Sad ovaj dio ide lagano, gurate ga prema naprijed dok ne izađe iz svoga ležišta. Ok, tako da jednostavno, što sam htio reći, tu on upada, ovaj pederčić isto, evo ovako. Ok, s tim da je i on malo, treba ga malo razvući. Ok, te neke stvari tako lagane treba da se, plus ako vidite dosta je prljava cijev ovog svakog, ili ovaj doboš je dosta prljav, pa ću ja evo sada uzeti kalibar je 41, tu ću dole napisat kalibar 41 pretvoreno u milimetre. Falčki, evo vidite, imam u ovom paketu, imam za čišćenje svakakvi ovi, za adjustiranje, podešavanje, bronzani ovi. Ok, ja mislim sam malo da vidim kalibar 41, pošto imam ja sličan, ja mislim da je to ovaj, sam malo, nije, moram imati malo veći, ja mislim, sam malo, znam da mi je ovo, ja mislim čak od kalibra, kako se zove, 357. Ok, dobro, ako ne, samo malo da nađem, vjerovatno ću morat pretragu, to je ovaj, znači trebam naći ovu veći ovaj nastavak, ako ne, on je ovdje, na ovom dijelu se nastavlja i stavlja, možete ga staviti na bilo koji od ovih malih cjevčica. Samo malo, evo. Ok, ovako. Sad što uradim, stavim obično treba staviti drugu rukavicu da si ne prljam ruku. Ok, sad evo uzmem ovako ovo sredstvo i nije loše da imate još koju krpu, eventualno za kad se stavlja ovako, jer dosta puta presavijem bez veze i našpricam. Ok, malo ostaviti, tako isto i cijev. Ovo inače sredstvo koje služi za čišćenje, plus ostavi se tako da se malo koliko toliko, evo vidite, sve je uzelo manje više ovo, uzelo je po svoje. Sad ja tu imam veoma fin ovaj šmirgl,
koji je jako fin, ako nije 300 ili 400. Onda ja uzmem ovako, presabijem taj dio koji treba da usjajim i dovedem ga u fazu čistoće. Sad ide ta vanjska obrada, dok unutrašnja ću sa ovim, s tim da gledate da ove koliko toliko rezidiju ili ovo ne ide vam na ruke, ili sve što dirate, a na kutiji stoji da je poison, je štetno za vašu liver. Zato obratite pažnju. Evo, tak sam mu restaurirao i onu pušku, pa je bio pre-happy, bio je presretan kako sam mu doveo. Malte ne, malo obrisat. Evo, već se vidi koliko je to dovedeno u sjajno. Jer te eksplozije rezultiraju da se ti oksidi skupljaju i onda ako ne šteti samom, evo ovako, malo povučem. Ovaj pin je inače za izbacivanje metaka. Znači, obično i to malo prečistim. Plus na ovome samom trebam sastaviti jednu od ovih krpica. Ok, sam malo jednu od ovih krpica ovako uzmem, zamotam i ako ne, ide se proštiravanje. Ok. Ja inače ne volim kad mi je pištolj ovakve kvalitete prljav, zato obično, ok, gledate normalno, jer pošto je ovo bras ili mesing, da ne uništite doboš. Ne može se uništiti, ovo je titanijum, ovo vam je materijal koji je kod izdovni jet motora na avionima, onim borbenim. Super dobar materijal, ali veoma lagan. Pogledajte, lagan u odnosu na moj koji je kudikamo kraći, je 2 puta teži. Ovo je jako dobar za defense, za obranu. Ok, sad se već vidi, sad ću staviti malo još ovu krpcu. Našao sam u grip taj koji je od ove kompanije iz Brazila. Ona ih proizvodi i zašto stave, nije mi jasno zašto stave ovako loše. Tu dole se otvara sa Allen wrench, skida ova drška i treba, ako primijetite, tu ima malte ne samo ravno, a treba da ima za 3 prsta. Evo pogledajte, gdje je sad treći moj prsti, to je total bez veze. Ručka plus vi kad stavite ovdje, kad evo ovako opalite, ovaj dio željezni tu, ovaj dio željezni stigne vam ovaj zglob. Jer detonacija 40 kalibra nije baš ugodna ako vam prst stoji tu jako blizu. Znači, našao sam grip koji ima 3 prsta i kudikamo je duži, otprilike tako, i povučen unazad. Tako, plus vam protektira, sa ovom gumom protektira ovo. Ok, samo malo da ovo, znači malo očistim. I sada što je najvažnije, ovdje gdje su izlazni ovi, kako se zove, može se i ovo popustiti, mislim, tako da jednostavno se ovo rastavi, ali neću ništa dirati, pošto da ne bi, nemam puno ni vremena. Ok, uzmam ovaj dio šmirgla i skidam ovu tu lagano, ovaj gore rezidiju koji je nastao od detonacija, samo lagano ovako, nema ništa na silu ili neki skrećeva sa nekim velikim, kako se zove,
morat ću je još dobro očistiti do kraja, tako isto i ovaj dio. Ok, podmazat, očistit, plus ću protirat novu krpicu kroz svaki ovaj utorok gdje ide metak, čista krpica sa drugim sredstvom koje je podmazivanje. Ovo je ujedno podmazivanje. Ok, evo ovako. Vidi se da ipak ima neke vrste. Ok, skidam normalno ovo i on bi trebao da bude poprilično ok. Nije loše katkad i spirit. Ok, sad vidim, ja trebao bi još malo, ovo mi se ne sviđa nikako. Ovo ja čisto svaki put očistim kod svog, tu gdje izduvni gasovi između cijevi i samog doboša, plus oko cijevi. Ok, još malo prema vamo. Se podmaže normalno. I sad komplet s tim da izguram i ovaj bol. Ok. Dobro. Tu sad ostav, tu nek stoji dok malo očistim cijev. Znači plus ovo tu crno, ne volim kad vidim tako, a to je sve zbog detonacija. Znači skidam ovaj, prvo idem čistom. Osjeti se narez jer vam vuče ovu, kad vam je dosta poprilično tajt ili stisnut unutra, osjetite da vam vozi ruku u stranu, gru od metka. Nemojte samo da narežete, ne smije, znači ova ne smije biti ni u kom obliku iskrivljena. Skinete ovo, jer inače ne možete ga baš očistiti ako ne uradite kako treba. Ok, pištolj je jako dobar. Ok, sad da pogledam prema malo svetlosti. Ok, sad ću staviti novu krpu. Ovdje. Ok, ovako. Evo vidite kako se to crni. Jer ovo nije, vjerovatno je pucao, a nije ga očistio. A ja mu objašnjam da oružje se čisti. I gledate da kad, evo pogledajte. Wow. Znači sve dok ovako bude prljavo, to nije ok. Imam, evo, da vam pokažem, to se kupi, to se dobije ovi pač, dosta komada, i ako ne, evo ovako. Još ću malo, jer ovo dosta puta je sredstvo za lubriket, clean i podmazivanje. Malo ću sad ostaviti, s tim da ću skinit ću ovo crno tu. Sad još samo malo da, evo, znači stavim čistu, zadnja faza, stavljam čistu ovu i malo stavim ovog sredstva i pročišćam zadnji put. Znači, pošto sam, ako primijetite, čak ovu cijev ovdje usjajio, nema više ovog crnla na obaraču, nema tu dole isto bilo od eksplozija. Prečistio sam malo i ovako oroz, malo još, evo ovako stavite i lagano. Tu su sve tanki
malte ne usijajivanje, da usijajite, malo očistite, evo. I sad zadnji put, evo ovako, provlačim sa ovim sredstvom, evo vidite, čisto, koliko toliko sad samo jedino ostaje, da, što kaže, pogledam još te finalne male elemente, ovo se baca, morate pasti, kažem da ne izgubite ovaj pin i ovo, i sad ovako nagrubo ga poskidate, čak ovaj tu sam utor, znači ovaj ovdje sam utor popravio sa tim što sam evo ovako malo skinuo, i ako ne, kad ne možete negdje ući kao što je ovdje, ovo gdje sjeda stavljate ovako malo i rotirate ujedno da počistite tu, tako isto evo ovdje, evo ovako lagano proterate debljim i ako ne oko cije, evo, super. Sad finalno podmazivanje ide tu gdje je igla i ovaj dio koji pomjera ovaj, kak se zove, doboš. Skidam ove sitne te rezidiju, podmaže se normalno još i ovaj dio. Gledate da koliko toliko skinete to crno, jer nije lijepo vidjeti. I sad ga vraćam nazad, znači tu još ću ga na kraju podmazat kad otvorim ovdje, kad povučem nešto da ga tu sad otvaram dok, evo, super dobar. Samo malo, znači ovaj dio, ovako ova iglica, samo iglica ova se možda malo fjeder razvuć da bolje gura prema napolje, jer je vječito stisnuta i onda malte ne, to nije baš ok. Ok, ulazi evo tu, ovdje u ovaj utor, ovako, jednostavno što ga ugurate, samo malo, evo ovako, vidite, već je sjeo, s tim da sad vraćam ovaj malo i tu u šarap. Nije loše, jer oružje je sve bolje što je, ne treba ga previše cijev da bude, ali ovi dijelovi se, znači, podmazuju. I normalno lagano na kraju krpom skinete višak, evo ovako, zavrnete, skinete, tu piše evo, koji je kalibar i piše Made in Brazil, znači iz Brazila. Evo, super, lagano, fino, ok, zaklapam ga i ako ne, evo, tu sada isto ću skinuti ovo crno, ok, znači uzmem ovaj dio, kad je već dosta je ovaj šmrlo uništen, pa dosta puta služi kao polir. Možete, imam tu isto, kako se zove, ono, kao žica, sitna koja služi za poliranje. Ovako. Tako isto ovaj gornji dio. Gledate da skinete da se to fino sve sjaji. Ok. Ne volim kad vidim te prljavštine od baruta na pištolju, pogotovo ovake kvalitete. Sad ga tu proturim između ok, tu na udarnu iglu malo špricem po ovom dijelu i vidite, lagano ga vraćate nazad, znači otvara se lagano isto, ok, tu sam malo i to prešmirilo, znači ovaj top je bio nekako zagasito crn, a ne treba, malo
malo sam i to, evo ovako. Evo. Uzmete višak, ostranite. Evo pogledajte, doveo sam ga kao da je fački iz prodavnice. Znači on je double action. Zašto kažu double action? Dupla akcija. Znači možete kokirat ga ovako pa opaliti. A možete ga, znači, direkt povlačenjem, on povlači i ujedno okreće. Jer ovaj tu dio ima taj pin koji ga gura doboš. Pogledajte. Tak. Plus unutra ovaj dio ovdje pravi pomak. Okay. Dobro, ako ne, možda sam malo smotao previše prema tamo. Samo malo. Dobro, znači sve u svemu, još da kažem, ovdje sam skinuo isto malo sa ovdje gdje su izduvni. Nemojte po ovom crvenulu, već samo ovdje gdje su izduvni ovi gasovi. Evo ovako. Skine se. Malte ne, još ću jednom za svaki slučaj. Pištolj je jako dobar i neću da ima ikakvi trunja unutra ili šta ja znam drugog, ne. Sad. Okay. Dobro, to je to. Znači, ovako ga sad još malo komplet zatvorite i fački, evo, to je kalibar 41 ili po našem u milimetrima 10,41,4 tačnije. Evo tako, super. Super dobar, obrambeni. On ima i piše Taurus na ovoj strani, a na ovoj strani piše Tracker. Ok, dobro, toliko koliko vidite, malo ću ga još finalno obratiti šmirglom. Evo još samo da vam kažem šta je bitno, tako da znate otprilike kod ovog pištolja koji je veoma lagan. Kompanija ta je morala je da ubaci cijev, ko što obično i uradi, special metal se ubaci, jer ovaj metal ne bi izdržao trenja metka. Znači ubaci se, ako primijetite, tu se vidi fino da je tvrđe željezo čini cijev, a ovaj komplet obod. Znači sve gdje se postoji trenje, to je metal. Čisti također, mislim da je urađeno pački i ovaj doboš, tako da jednostavno onaj kudikamo je normalno bolje kad baš ovo je divan gun ili oružje koje možete, mnogi koriste kao obrambeno, da li u lovu, pogotovo Latina Amerika koristi ga kad idu na konjima na lov na pume, jer ako primijetite, to je povelik kalibar, malte ne spram ovog malog prsta, eto vidite. Okay? Dobro, hvala na praćenju, pa ako ne, ovima koji vole tako da vide, bit će im drago da vide. Ništa, znači nisam dirao, ništa nije konfigurirano, samo čišćenje, cleaning and restoration complete from powder, black, taj koji je ovdje na dobošu, tako i kroz cijev. Okay? Pozdrav, pa se čujemo.